Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RG. And for today's video guys, yung another Beyblade X na naman guys. So ako na yung nabudol na guys. Napabili na ako ng Cobalt Dragoon guys. So nag-iisa na lang to guys sa mall. So kinuha ko na guys. Bahala na guys. Yan, finally guys. Meron na akong legit na launcher din. Kaso nga lang, sa pagkakalam ko is left spin to guys. So hindi natin to magagamit doon sa Perseus Dark natin, pero sige lang, okay lang yun guys. Yan, 1,099 guys, ang sakit sa bulsa, pero pogi guys eh. Yan, Cobalt Dragoon 260C Cyclone. Let's go guys, excited na ako guys. Yeah, ako guys, yan ang pogi. Ano ba ito? Okay, let's go. Ito yung launcher guys, ganda, left spin. So yan, parang feeling ko nag-iisang left spin pa din yung Cobalt Dragoon ngayon sa Beyblade X guys eh. Ganda ng kulay. Okay, okay, I see, ganun pala. So ibang iba sa feeling. Sing kulay pa ng mating ko guys. Let's go. Ito yung bit natin guys, Cyclone bit. Ganito yung Cyclone. So same nung sa fake ko guys, Dran Brave. Yan. Pero syempre mas maganda yung build nito. 260, oh, baba. 260 ratchet. And yung blade, ang pogi guys. Napaka pogi, solid. Cobalt Dragoon BX34, pogi niya guys. Sheesh, napakaganda. Kabit natin guys. Oops, naku, parang baliktad. Parang nabaliktad ko ata kanina. Hindi, baliktad pala talaga. Yun, pag ganun pala guys. Pa-right pala siya kasi. Yan. So, yan, kasi ano siya guys eh. Left spin, so papunta siya doon. Yan. So kahit pala original Beyblade guys, may ano pa din. May iba din na may play. So, akala ko sa fake lang. So, okay, yan. Pogi, ang baba. Ang baba guys. Yan, poging pogi. Cobalt Dragoon. Paikutin natin guys. Yan, ito guys, first time kong gumamit ng left spin. So pag ganun yan. Yan. Tsaka first time kong gumamit ng string launcher. Yan. Ayos. Isa pa nga guys, ulit guys. Cobalt Dragoon. Subukan kong i-fit doon guys sa fake ko na grip guys, kung kakasya ba. Kasya naman, kasya din guys ha. Ganda din. Try ko guys ha. Naninibago pa ako guys. 3, 2, 1, go.
Tara guys. Battle tayo guys. Excalibur versus Dragoon. 3, 2, 1, go shoot! 3, 2, 1, go shoot! First finish! Ganda, ganda. Huli na talaga. 3, 2, 1, go shoot! Yeah, winner! Yeah, winner! So, yun na yun guys. See you sa sunod na video. Peace.